اساتذہ کے موقع پر تمام ٹیچرز کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ عزیز سامعین، جس طرح ہر چمن کے لیے مالی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ملک کے لیے حکمراں ہوتا ہے، اسی طرح ایک پروگرام کے نظام کو خیر و خوبی سے انجام دینے کے لیے لائق و فائق شخصیت صدر جلسہ کا انتخاب ضروری ہوتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے بہت ہی قدر آور شخصیت محترمہ تہمینہ ٹیچر صاحبہ کا نام لیتی ہوں اور بھرپور تائید کے ساتھ موصوفہ سے پروگرام کے آغاز کی اجازت طلب کرتی ہوں۔ الحمدللہ، موصوفہ نے بخوشی اجازت مرمت فرمائی، جزاک اللہ خیر۔ سامعین، آئیے جہاں دنیا اپنے پروگراموں کا آغاز دنیاوی شمع روشن کر کے کرتی ہے، ہم اپنے مجلس کا آغاز شمع ایمانی یعنی کلام ربانی کی مبارک آیات سے کرتے ہیں، تاکہ ابتدا و انتہا باعث خیر و برکت بن جائے۔ تلاوت کلام کے لیے میں آواز دیتی ہوں عبدالرحمان کو، وہ آئے اور تلاوت کلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ماشاءاللہ۔ سامعین، ہمارا یہ ادارہ قیامہ کوچنگ کلاسز پچھلے 28 سالوں سے تعلیمی میدان میں کام کر رہا ہے۔ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں میدانوں میں یہ علم دینے کا کام کر رہا ہے۔ یہاں اساتذہ دل و جان سے طالب علم کے مستقبل کو بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک یہ ادارہ علم دے رہا ہے۔ یہ جان کر آپ کو فخر ہوگا کہ ہر سال 10ویں جماعت کا رزلٹ 100% رہا ہے۔ یہاں 9 اسکول کے طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ میں اپنی پوری قیامہ کوچنگ کلاسز کے سبھی طلبہ کی طرف سے ہمارے ادارے کے سبھی ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی اسپیچ بولیں۔ Teachers' Day in India is celebrated every year on 5th of September to honor the contribution of the teachers in our study, society and community. There is a great reason behind celebrating the teachers on 5th of September. 5th of September is the birth anniversary of the great person named Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. The society devoted to the celebration and was known as a scholar, diplomat, president of India and most importantly, a teacher. Once when he became an Indian president in 1962, some students requested him to allow to celebrate his birthday on 5th of September. He said that instead of celebrating 5th of September as my birthday personally, why not? It is celebrated as Teachers' Day as my dedication towards the teaching profession. After his statement, 5th of September has been started to celebrate Teachers' Day all over the India. Thank you. اب میں سدرات الفاطمہ کو آواز دوں گی کہ وہ آئے اور اپنی اسپیچ کریں۔ Cheers to all the teachers who give out pencils without Cheers to all the teachers who give out pencils knowing that they'll never get them back. Rise and shine. Rise and shine to our esteemed teachers, Ms. Tahmeena and her surgeon and all my fellow mates present here. Teaching isn't just about explaining a concept, but it is sparkling curiosity and nurturing confidence in students. And that's exactly what Ms. Tahmeena and her synergy does. Whether it's late evening sessions or early morning reviews. Before a test, she always makes sure that we understand not just the what, but also the why. One thing that stands about Ms. Tahmeena and her synergy is the personal attention and patience. It isn't easy to teach students at
different levels of understanding, but she and her synergy manages to guide us through difficult topics without any of us felt left behind. Apart from academics, Ms. Tehmina also taught us to be patient, hardworking, persistent. Their lessons that will stay with me for beyond any exam. I'm truly grateful for the dedication and care you're showing in shaping my future. I thank you for reminding us that our classroom isn't a fish market. And at last, I would like to wish you a many big Teachers Day. अब मैं उमेदा से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और अपनी पोएट्री करे। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं जीवन जीना भी सिखाते हैं आप। गुमनामी के अंधेरे में थे पहचान बना दिए, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिए, उनकी ऐसी कृपा हुई गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिए। रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे टीचर्स को मैं प्रणाम करती हूँ। ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करती हूँ। ये तो बस मैंने कुछ दिल की बातें बोली हूँ, जितना मैंने कुछ आपसे सीखी हूँ, और आपसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकते, हम आपको कुछ शब्दों में समझा नहीं सकते। मैं आदिल को आवाज़ दूंगी, फिर वो आए और अपनी स्पीच करें। असातिज़ाए कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो है यौम असातिज़ा। मैं अपनी बात का आगाज़ इस शेर से करना चाहता हूँ। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। वैसे तो हर दिन टीचर डे होना चाहिए, लेकिन साल में आने वाले ये इस अजीम हस्ती के नाम मंसूब कर देना उसकी मेहनत के साथ मुनासिब नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उस्ताद मोहतरम की याद और इस बेमिसल हस्ती के फैज़ से जारी चश्मों का जिक्र करके हम भी खुद को चंद बूंदों से सैराब कर लेते हैं। इस्लाम ने जहाँ मुसलमानों पर उसूल इल्म को फ़र्ज़ करार दिया है, वही इस्लाम की नज़र में उस्ताद को मुअज़्ज़िज़ मुकाम हासिल है, ताकि उनकी अज़मत से इल्म का वक़ार बढ़ सके। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है, क्योंकि दुनिया में अगर वालिदैन के बाद किसी पर बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो उस्ताद हैं, क्योंकि उस्ताद ही हमें दुनिया में जीना सिखाते हैं। गोया उस्ताद की तारीफ इन लफ्ज़ों में की जाए तो हम बेजाने होंगे। हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदात हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदात में यही मरकज़ रुदात होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचा करे कितना शाद होते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ कि वो आए और प्रिय शिक्षकगण आणि माझे मित्र मित्रांनो, आज शिक्षक दिनाच्या या विशेष दिवशी आपल्या सर्व शिक्षकांना मनाचा मुद्रा करताना मला खूप आनंद होत आहे। आपल्या शिक्षक आपल्या जीवनातील मार्गदर्शक आहे। त्यांना आपल्या शिकण्याबरोबरच जीवनाचे धडेही दिले आहे। आपल्या प्रत्येक यशामागे त्यांचे अथक परिमाचा वाटा आहे। शिक्षक केवळ पुस्तकी ज्ञान देणारे नाही, तर जीवनातील मूल्यांचे बीज आपल्या मनात रोवणारे आदर्श आहे। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही घडतो, शिकतो आणि पुढे देतो। आजच्या या दिवशी मी आपल्या शिक्षकांना धन्यवाद देतो आणि प्रणाम करतो। धन्यवाद। सर्वांना नमस्कार, माझे नाव मलिकान्या आहे। आज 5 सप्टेंबर हा दिवस भारतात शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो। सर्वप्रथम माझ्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। 5 सप्टेंबर या दिवशी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस असतो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक होते। त्यांचे
शिक्षणावरील प्रेम व विद्वत्तेमुळे त्यांचा जन्मदिन शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो. शिक्षक दिन हा आपल्या देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान आहे. हा दिवस आपल्या शिक्षकांबद्दल आदर व कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आहे. शिक्षक हे आपले मित्र, मार्गदर्शक व प्रेरक असतात. ते आपल्यावर खूप चांगले संस्कार करतात. आपण सर्वांनी आपल्या शिक्षकांचा नेहमी आदर व सन्मान केला पाहिजे.